Nini moy. Je nini moy je tamu khobor manai phai nan. Bong para ni borok sung phone khageta. Anga phone khagena kai o nok ni borok phongni simi dog khuluk liya. Sapong no dui bar phai thang phai kapo. Mama ma te o jagani no. Ko mama ni bihik mami dui phone khayo. Oro ni banyo. Phongo bo thang nai kha dog khuluk ya. Ga tak di por bo thang nai kha dog khuluk ya. Phai be gera di phone khayo kai sung khageta ai. Olo kai han he tai se borok phone khayo. Siko phai je bokhorok phati re thoi chala ha sa sa re khai kalang thaka thei thaka ya ti ta bono phati phati jeng do khoru re yang to kha ya ti hni saho ka ka jeng ko phale ke ta phakyang ka kai nu phakya ku thi asung Tumne thei ro kala jar ro. thui ro ge bre no ko thi ku plo Angka thi ro ta ko sok ja ko ma bo ta sa bo tha ka bo thana ne ro moi ma khai cha khamta emne oboke botha jak manda kalai nam. Amde botha jago godal bai bokhoro go jago bokhor phatiri tang jago Emne o nu khongo sap sap tong. nu khongo bo saiju no tong moi saiju no tong ta logi ke pure bong parani borok bai tong ta bo mama bai tong mama ni nogo no thangai mai rok chai phu mama no songoi song charu sama khana ta cái chúng nó ta ba mà mình đi mà mình không phải cái chúng nó không phải cái chúng nó ăn গট ঘটনাটা কি হয়েছিল? আং সাইমিয়া বাবা হ্যাঁ আং তেনি যে ফাইও আমরা বোন মরছি লাগিয়া না আমি মুখ দেখতাম মায়ে পড়তে আমি জানি না আমি বহু সুখ গতকাল থেকে যে আমি হাসপাতাল থেকে ইয়ে পড়তে হিবিয়া হাসপাতালে আপনি কি লাগে? আমার ছোট বোন বয়স কত? আমরা দুজনের বোন আমরা বাইক 3 জন মরছে আগে কি জানি ঘটনা হয়েছে আমি কি জানি নি আমি জানি না তো আয়েশারে কি দেখছেন? হ্যাঁ আয়া কি দেখছেন? ও আয়া দেখছে আমি বসে আরে করুন ওদের আর কি আমি কিটা করতাম বাবা লাস্টটা দেখছেন নি? লাস্ট তো কতক্ষণ দেখছে ওই কি পাও দেখছে আমি কিটা করব যে মারা গেছিল ওনার নাম যে মারা গেছিল যে ওনার নাম মাসুদের মামা ও রবরং যে বর্মা কার লগে থাকে? তারও তো একজন জামাই মরছি তো তার জামাই হে একা থাকে নাকি? यहाँ पर जिरानिया पीएस को खबर मिली कि एक लेडी है, उनका नाम था रबवन देवबर्मा। तो जब नेबर्स आए तो उनको जो है बॉडी के अंदर मिली, तो उन्होंने थाने को सूचित किया। उसके बाद थाने से जो है स्टाफ आया, उसके अलावा हमारी एफएसएल टीम आई है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी आया है और अभी जांच चल रही है। और ये जो जिसने भी ये हत्या करी है तो उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर संदिग्ध किसी को पता चला? अभी जो है इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है और हम इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सर जिरानिया पीएस के एरिया में इससे पहले मान लीजिए पिछले 5 साल में कम से कम 6-7 ऐसा मर्डर हुआ जी, तो किसका रिजल्ट क्या मिला सर? नहीं डेफिनेटली 5-6 साल में जितने भी मर्डर हुए हैं हमने उसमें जो है अक्यूज है उसको हमें पकड़ा है। कोई ना कोई मोटिव रहता है मर्डर का। अभी इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मोटिव जो है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे और जो अक्यूज है उसको भी पकड़ेंगे।